आपका अपना प्रोग्राम की शख्सियत के साथ नजर हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम उस पर शख्सियत से मिला जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सियासी एक्टिविटी भी हो। तो अलहमदिल्ला आज जिस पर्सनालिटी से आपको गुफ्तगू करा रहे हो कि वर्किंग पर्सनालिटी की मालिक बेहतरीन शख्सियत ऐसे सोशल वर्कर अपने इलाके के बड़े। तो आज की बेगम पर्सनालिटी तो वन एंड यूसी चेयरमैन शाहनवाज खान अलावी साहब आज हमारे प्रोग्राम मेहमान चलेंगे उस पर्सनालिटी तरफ और कराएंगे गुफ्तगू। आप सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा शहनाज साहब, आज हमें बात करनी है आपकी शख्सियत पर। अगर हम आपकी शख्सियत को देख रहे हैं तो सियासी, समाजी, सोशल और ज़मींदारी हवाले से एक बड़ा ख़ानदान है। तो आप हमें ये बता सकते हैं कि सर हर बंदा चाहे गरीब हो या अमीर हो, ख्वाब हर किसी के अपने होते हैं। तो आपने ये चेयरमैन या सियासत में आने का मकसद आपका ख्वाब था या अपने ख़ानदान की रवायत को बढ़ाते हुए आपने सियासत में कदम? थैंक यू। मेरा शौक नहीं था सब पॉलिटिक्स का। मैं अपनी तालीम मैंने कंप्लीट की, उसके बाद मैं जॉब करता रहा। जॉब करके मैं 2016 में मैं बाहर चला गया था। 5 साल में बाहर रहा हूँ, मस्कत ओमान में जॉब की है। वहाँ से 2016 में वापस आया। मेरा मामा था, मेरा ख़ानदान है वो शुरू से पॉलिटिक्स में है। तो उनकी डेथ हो गई। उसके बाद फिर कोई ऐसा एक्टिव बंदा को फैमिली ने भी सोचा कोई पढ़ा लिखा बंदा लेके आए आगे, जो उसको हमारे जो एक ख़ानदानी चल रहा है सियासत का भी, अवामी खिदमत का, उसको कंटिन्यू कर सके। तो सबने यही फैसला किया कि भाई चलो आप आ जाओ, पढ़े लिखे भी हो, एक्टिव भी हो, तो पॉलिटिक्स में आ जाए। उसके बाद फिर मैं भी जब आया तो फिर मुझे भी लगा कि अच्छा काम है, इसमें आवाम की खिदमत भी हो रही है, लोगों के मसले मसाइल जितने हम हल कर सकते हैं करें, क्योंकि लोग बेचारे गरीब लोग हैं, उम्मीदें लेके आते हैं हमारे पास। हम हैं उन्हीं लोगों की वजह से, वो आते हैं, इज़्ज़त देते हैं हमें, तो हम पे भी फ़र्ज़ है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो मोस्टली जितनी कर सके वो उन पे पूरा उतर सके। ये है कि उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर आते गए सियासत में, जब ये लोगों के काम ये सियासी सफ़र कैसा लगा या आपने जो पहले वाली लाइफ थी वो सफ़र कैसा था? लाइफ मैं तो समझता हूँ मेरी अपनी पर्सनल में बिल्कुल बिल्कुल कि पहले वाली लाइफ अच्छी थी। सही, कोई टेंशन नहीं, मतलब खुद के ही मसले थे, खुद ही हल करते थे, तो वो उतना नहीं होता था। अब सियासत में आने के बाद अब जैसे लोग बेचारे उनके मसले मसाइल हैं लेके आते हैं, कोई अल्हम्दुलिल्लाह हल मतलब हम मोस्टली कर लेते हैं, उनको अच्छा मतलब रिस्पॉन्स दे देते हैं। मगर कुछ ऐसे मसले भी होते हैं जो हमसे हल नहीं हो सकते। सही, तो फिर हमें परेशानी भी हो जाती है। हाँ, बैठे भी हैं इतनी सीटों पे और कुछ कर भी नहीं सकते। इससे अच्छा है कि साइड में होके बैठ जाएं, कम से कम लोग बेचारों का वो जो हमसे एक्सपेक्टेशंस हैं वो तो ख़त्म हो जाएगी ना। तो इस वजह से मैं जो है ना, अगर आप सियासत करें अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव करें और कोशिश करके जो है ना लोगों के जो मसले हैं वो हल करें। अच्छा, तो उसमें ये कि दिली सुकून भी मिलता है। अच्छा, चेयरमैन से पहले जो आप आवाम के लिए ख्वाब लेकर आए थे कि मैं चेयरमैन बनूंगा, आवाम के इतने मसले हल करूंगा, क्या वो मसले हल हुए? अब देखें जैसे हमारे सिंध का जो है हालात भी हैं वैसे, एक तो लिमिटेड बजट्स हैं, सोर्सेज तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में बहुत है, सही, मगर वो उसको यूटिलाइज सही नहीं कर पा रहे। बिल्कुल सही। तो उस वजह से ये है कि मसले हम कोशिश करते हैं कि हल कर सकें, मगर
جتنی ایکسپیکٹیشنس یا جو ہم نے سوچا تھا کریں گے وہ نہیں کر پا رہے ہیں, ابھی تک بھی نہیں ہو رہا. پاور کے حوالے سے آپ کتنا مطمئن ہیں کہ چیئرمین کو جتنے پاور دیے گئے ہیں وہ بہتر ہے یا اور پاور کی ضرورت ہے؟ میں جو میری پرسنل ایک رائے ہے, میں تو کہہ رہا ہوں اگر لوکل گورنمنٹ جیسے باقی ملکوں میں بڑی پاورفل ہوتی ہے, سب سے پاورفل ادارہ بن گیا ہے. بالکل صحیح, بالکل بالکل. اور ہمارے پاس سب سے ایک جو ہے نا سمجھے لیس پاورفل جو ہے نا ادارہ یہاں پر آپ کے, ہاں ادھر ایک تو مطلب پاورز ہیں مگر وہ اپنا کر نہیں پاتے. ہاں بالکل جو آپ کر رہے ہیں. اچھا بجٹ کے حوالے سے بتائیں, کیونکہ پہلے بجٹ بھی کم تھی, بجٹ بھی بڑھ گئی ہے. لوگوں کی زیادہ تر شکایتیں ہیں کہ چیئرمین صاحب جو ہے بالکل وہ کام نہیں کرے. ہم دیکھ بھی رہے ہیں بلدیاتی نظام میں وہ بہتری بھی نہیں آ رہی. تو بجٹ کے حوالے سے اور اپنے کاموں کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیں. بجٹ اب جیسے پہلے تھا 5 لاکھ کا بجٹ تھا, تو اس میں ابھی ملازم ہیں اپنا سویپرس ہیں تقریباً 4.5 لاکھ تو ایسے ہی چلے جاتے تھے. بالکل سیلریز میں ان کی. باقی جو بچتا تھا اس میں چھوٹا موٹا کام کرتے تھے جو مطلب نظر ہی نہیں آتا تھا اتنا. 1-1.5 لاکھ میں کیا کریں. بالکل صحیح بات ہے. ابھی یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے ڈبل کر دی ہے, 10 لاکھ کر دی ہے. ابھی اس سے یہ ہے کہ ہم مطلب انف نہیں ہے وہ بجٹ, مگر یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام جیسے لوگوں کے ہم کہیں پہ ہینڈ پمپ لگا دیا, کہیں پہ واٹر سپلائی کی لائن ٹوٹ گئی بنوا دی, کہیں پہ موٹر خراب ہو گئی, یا کہیں پہ کسی غریب کی مدد کر دی. کوئی چھوٹے موٹے جو گاؤں میں کام ہوتے ہیں. اچھا ایک اور سوال یہاں کا ایک ایشو آ رہا ہے, منشیات کے حوالے سے آپ بتائیں. منشیات اتنی بڑھ چکی ہے کہ نوجوان بالکل تباہ ہو چکا ہے. نوجوان تباہ ہو گئے گا تو ہمارا ملک تباہ ہو جائے گا. یہ منشیات کنٹرول کیوں نہیں رہی؟ ایسی کون سی پاورفل ہاتھ ہیں جو گورنمنٹ سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ منشیات جو ہے نا یہ تو کھا گئی ہے, خاص کر کے ہمارا جو یہ ٹھٹا ڈسٹرکٹ ہے نا. بالکل صحیح. اس میں جو یہ گٹکا ہے, ابھی تو بہت ساری آئس بھی آ گئی ہے. بالکل. اور کچا شراب. بالکل بالکل. کچا شراب اور گٹکا یہ تو ہر گاؤں میں ملے گی آپ کو, فیکٹریاں ملیں گی. اور اس میں دیکھیں اگر پولیس سنسیئر ہو جائے نا, کوئی بھی منشیات یا غلط کام نہیں ہوگا. صحیح. کیونکہ پولیس ملی ہوئی ہوتی ہے. یہ صرف پولیس نہیں, ابھی تو جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں تقریباً وہ بھی اس میں ایک بزنس بن گیا ہے منشیات. اچھا. ہاں تو اور بزنس بھی وہ جو مطلب جس کو کہ لیگلی بزنس ہو گیا اب. مطلب اس کو کوئی اگر, اور اس منشیات میں ہمارے ملک کے قانون جو ہے نا, میں اپنی پرسنل بتا رہا ہوں, وہ بھی اتنے میں سیٹسفائی نہیں ہوں. سخت قانون ہونا چاہیے, سخت سزائیں ہونی چاہیے. اب یہ گٹکا ہے, یہ تو کہتے ہیں یہ ایک سپاری ہے نارملی, مگر یہ ہمارے ٹھٹا میں اتنے کینسر کے کیسز ہو گئے گلے کے منہ کے اس گٹکے کی وجہ سے. HIV کے کیسز بھی بہت بڑھ گئے ہیں. ہاں تو یہ منشیات جو ہے نا اس کو کنٹرول کرنا ہے تو اوپر سے کریں. صحیح. تو یہ صرف یہاں گاؤں میں کوئی نہیں بنا رہا, اب وہ بنا رہا ہے کسی کے آشیرواد سے ہی بنا رہا ہے. اب جیسے چیئرمین ہو گیا یا کوئی بالکل 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 صحیح بات, مطلب سب بند ہونی چاہیے. ہاں بند ہونی چاہیے. ایک اور ایشو ہیلتھ کے حوالے سے کہوں گا کہ کیونکہ شہر کی بات نہیں کہہ رہا ہوں, میں دیہات کی بات کر رہا ہوں, چھوٹے چھوٹے غریب علاقوں کی بات کر رہا ہوں. وہاں پر اتنے کیسز آ رہے ہیں کہ اور چیئرمین کی طرف سے وہاں پر اسپرے بھی نہیں ہو رہا. تو ہیلتھ کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو ہمارے MLA MP صاحب ہے ہیلتھ کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ MLA MPs جو ہے ہمارے الحمدللہ کام کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. صحیح. ہمارے ان کی بھی جو بجٹ جتنی ہے اس حساب سے تو وہ اپنا ایک کام کر رہے ہیں. وہ بھی ایک مطلب لمیٹیڈ ہو گئی ہے ان کے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں UC کی بجٹ یہ ہے نا, ایک مطلب لمیٹیڈ ہے, ہم اس سے زیادہ کام نہیں کر سکتے. ایسے ہی MP لیول کے اب اس کو اگر کوئی 50 کروڑ بھی ملتے ہیں, آج کل 1 کلومیٹر روڈ بھی 3 کروڑ کا بنتا ہے. بالکل صحیح. تو وہ زیادہ سے زیادہ کتنے 10 کلومیٹر روڈ دے دی. مطلب ہیلتھ کی کمی آ رہی ہے. ہیلتھ کا تو بہت بڑا ایشو, ہیلتھ ایجوکیشن اور اپنا جیسے بنیادی ضرورت جو بھی ہے, ہیلتھ ایجوکیشن پانی, یہ تینوں کی بڑی کمی ہے اور بہت. اچھا سر, اگر آپ کو اللہ کی طرف سے پاور مل جائے, پارٹی کی طرف سے پاور مل جائے, تو آپ اپنے علاقے کے لیے
बेहतर से बेहतर यहाँ पर कौन सी चीज़ करना चाहते हैं ताकि लोग सदियों तक याद रखें? पावर तो अभी भी पार्टी की तरफ से हमें पूरा पावर है कि भाई आप करो, मगर वो फंड्स की मतलब वो पावर आ जाए आप जो करना बाकी चाहते हमारा यही होगा बेसिक चीज जैसे पानी, हेल्थ, एजुकेशन, सही। ये तीन चीजें अगर आपने हर गांव में मुहैया कर दी ना, मैं समझता हूँ कि आप जबरदस्त, बड़ी 95% जो है हमारे जो है ना लोग खुश हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे और उनकी जिंदगी भी। मेरे प्रोग्राम का टाइम शार्ट होता है मेरे प्रोग्राम का, तो मैं कहूँगा कि लास्ट में ये जो केनालों का सिस्टम चला हुआ है, जो 6 केनालों का, जिसका इल्ज़ाम आपकी पार्टी के ऊपर है, आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर है, तो आप क्या कहेंगे ये केनाल बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए, उस हवाले से थोड़ा। देखिए, केनाल पे कोई भी सिंध का कोई भी बंदा, सिर्फ मैं पीपल्स पार्टी या किसी पार्टी की नहीं, किसी भी पार्टी का बंदा ले ले, केनाल का हामी नहीं होगा वो। और पीपल्स पार्टी ने तो शुरू से ही मुखालफत की है। आप ये तो अभी हमारे धरने लगना शुरू हुए। अब 27 दिसंबर पे नज़ीर साहिबा की बरसी के मौके पे भी लाल साहब ने जो है ना तकरीर की थी, उसमें भी बोला था हम पानी पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने पढ़ी थी न्यूज़ सोशल मीडिया पे कि वो वज़ीर आज़म साहब और ये बिलाल साहब मिले, उन्होंने ऐलान किया है भाई हम केनाल का मंसूबा खत्म कर रहे हैं। 2 तारीख को CCI का इजलास भी बुला रहे हैं, उसमें सारे मामला क्लियर करके एक्साइड कर देंगे। और पीपल्स, ये जो लोगों को डाला हुआ है कि पीपल्स पार्टी सपोर्टर है, ऐसा कुछ नहीं। पीपल्स पार्टी कभी भी ये सिंध दुश्मन मंसूबा है और पीपल्स पार्टी सिंध से ही जो है ना हमेशा जीतती आई है कि कभी भी ऐसा कोई भी मंसूबा नहीं लाएगी जो सिंध की आवाम की। क्या करें, हम आपकी इसकी मोहब्बत के खातिर हर उस जगह जाते हैं, चाहे सिंध हो, बलूचिस्तान हो, जिस भी नोटेबल शख्सियत को आप सुनना चाहते हैं, हम वहाँ पहुँच कर आप वही सवाल करते हैं जिसके लिए बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। तो आज की नोटेबल शख्सियत एजुकेशन पर्सनालिटी UC के चेयरमैन शहनाज साहब से हमने वही गुफ्तगू की जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे। लेकिन क्या करें, हमारा टाइम में आ जाता है वक्त हमारे प्रोग्राम का ख़त्म हो चुका है। तो लास्ट में मुझे और आज की पर्सनालिटी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।